नमस्कार बंधुगण आज भिडियो आम कथा अफगानिस्तान गोटे हस्पिटाल उपरे चित्र रे आपण देखि पारुथिबे अफगानिस्तान ये हस्पिटाल जहाँकि बॉम्बिंग हेबा द्वारा जलुची। तो विलंबित राति रे पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान ये हस्पिटाल उपरे अटैक करचंती। तो राति रे अंधकार रे हठात हस्पिटाल उपरे आक्रमण हैला। तो ये आक्रमण रे कौन हैला ना हस्पिटाल रे अनेक रोगी और हस्पिटाल स्टाफ थिले जहाद्वारा 400 रु अधिक लोकंकर मृत्यु हैला। तो ये आक्रमण केवल गोटे आक्रमण नथिला बरम एटा गोटे जिओपॉलिटिकल शॉक बोले कहले हम जहाँकि संपूर्ण अफगानिस्तान को दोहलाई देछि। तो बर्तमान प्रश्न उठुची से दिन राति रे प्रकृत में कौन घटिला। तो 16 मार्च 2026 तो कौन है ना पाकिस्तानी सेना काबुल गोटे बड़ ड्रग रिहाबिलिटेशन सेंटर जोटा कि 2000 रु अधिक कैपेसिटी विशिष्ट ये हस्पिटाल उपरे एयर स्ट्राइक कला। तो यह द्वारा कौन है हस्पिटाल स्टाफ रोगी और अन्य कर्मचारी मध्यरु 400 रु अधिक मृत एवं 250 रु अधिक गुरुतर आहत हेले। तेबे अधिकांश रोगी साधारणतः डॉक्टर हस्पिटाल कर्मचारी ही थिले। तो यापर अफगानिस्तान डायरेक्टली अभियोग कला जे पाकिस्तान ही जाणीशुणी ये हस्पिटाल उपरे एयर स्ट्राइक करछि। तो प्रकृत में कौन पाकिस्तान टार्गेट रे हस्पिटाल को रखी ना अन्य क्यों टार्गेट थिला आसन जानिबा। तो बर्तमान आमु जानिबार अछि ये हस्पिटालिटी अफगानिस्तान पई कौन पई गुरुत्वपूर्ण। तो जदि आपण देखिबे ये हस्पिटाल आक्रमण द्वारा माने डायरेक्ट निरीह लोकों ऊपर आक्रमण होछि जहाद्वारा अनेक निरीह लोक ही प्राण हराइछन्ति। तो जदि आपण जानिथिबे विश्वर 80 टू 90% अफिम ओनली अफगानिस्तान ही आसଥାଏ जहाद्वारा अनेक समय धरी अफगानिस्तान रे युद्ध कारणरू सेठाकार लोक माने ड्रग एडिक्टेड होइछन्ति जहाद्वारा ड्रग निशा द्वारा से माने महामारी शिकार होइछन्ति। तो सेतिपई ये जो ड्रग रिहाब सेंटरटा थिला से माने एठी रोगी मानकर चिकित्सा चले। तो ये जो निरीह लोक मानकर गोटे शेष आश्वास थिला ये ड्रग रिहाब सेंटर। तेणु ये जो सामरिक आक्रमणटा थिला तो एथिरे अनेक रोगी और हॉस्पिटल स्टाफ प्राण हरैले जोटा कि गोटे ह्यूमैनिटी ऊपर गोटे डिजास्टर कहले चले। बर्तमान आसन जानिबा एही विवादर मूल कारण कौन। आपण देखंतु टीटीपी जोटा कि तेहरीके तालिबान बा तेहरीके तालिबान पाकिस्तान जोटा कि पाकिस्तान गोटे विद्रोह गोष्ठी। तो एमाने कौन करंदी ना पाकिस्तान भितरे विभिन्न जगह रे मल्टीपल अटैक करिकी तो सेमानकर गोटे पाकिस्तान भितरे गोटे उत्तेजना सृष्टि करती। तो यह को रिटालिएट करिया पई पाकिस्तान टीटीपी ऊपर अटैक कला। तो टीटीपी रो जो टार्गेट बा जो सेंटर गुड़ा थिला तो पाकिस्तान ता ऊपर ही एयर स्ट्राइक करियो लागथिला। किंतु अफगानिस्तान एटा कहूछि कि पाकिस्तान टीटीपी ऊपर अटैक न करी अफगानिस्तान रो सिविलियन जोठी हॉस्पिटल थिला ता ऊपर टार्गेट कला जोटा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान रो ए अभियोग को मिथ्या बोली वर्तमान कहूछि। तो या पछरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान रो जो विवाद पछरे अन्य गुड़े कारण रही। तो मुख्य कारण आ गोटे हूँ दुरंत लाइन जोटा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान रो बॉर्डर लाइन। तो यह को पाकिस्तान ऑफिशियल बॉर्डर लाइन मानुथिबा बेले अफगानिस्तान किंतु एटा को ऑफिशियल बॉर्डर लाइन मानु नहीं। तो यही विवाद जोगु सीमार अनुप्रवेश और चोरा चालान बा स्मग्लिंग गुड़िक बढ़ी पाई। तो एथरे कौन होइछि ना किछि दिन तले अफगानिस्तान जो टीटीपी थिला से पाकिस्तान रो बाजोर जिला जोटा कि बाजोर जिला अच्छी सेठारे से माने कौन कले ना मोटार स्ट्राइक कले जो द्वारा पाकिस्तान 4 जनकर सिविलियन मृत्यु है। तो यार रिटेलिएशन रे पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान रो टीटीपी बेस गुड़ी को टार्गेट करथिला। मे बी टार्गेटटा मिस होई पारे किंबा मिसलीडिंग इनफॉरमेशन जोगु ये सिविलियन टार्गेट बनीगला जो द्वारा हॉस्पिटल अटैक ही अनेक लोक मृत्युवरण कले। तो बर्तमान आसन देखा ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य जो युद्ध चलती तार टाइमलाइन को बुझा। तो जदि आप देखिए फेब्रुआरी 2026 जोटा कि पाकिस्तान रो आतंकवादी कैंप उपरे पाकिस्तान कौन कला एयर स्ट्राइक कला। सॉरी अफगानिस्तान जो आतंकी आड़ा अच्छी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कला। तो मार्च स्टार्टिंग रु दुई देश मध्य जो सीमा विवाद गोटे चरम सीमार पहुंचला। तापर आसला 12 रु 15 मार्च जहाद्वारा ड्रोन एवं मोटार माड़ कले। टीटीपी कौन कला ना पाकिस्तान विभिन्न जगह मोटार माड़ कर सिविलियन को हत्या कला जो 4 जन लोक बाजर जिले में प्राण हराइले। 16 मार्च रे यार रिटेलिएशन रे पाकिस्तान सेना एयर स्ट्राइक कला एवं यही भयंकर एयर स्ट्राइक रे गोटे हॉस्पिटल हिट ही 400 रु अधिक मृत्युवरण कले एवं 250 रु अधिक लोक वर्तमान पर्यंत गुरुतर अछंती। तो वर्तमान आसंतु बुझीबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुईटा देश तो दुई देशंकर दुईटा कहानी बा दुईटा वर्जन उपरे। तो पाकिस्तान कहूछि कि एटा गोटे सठिक आतंकवादी टार्गेट थिला किंतु मिसहिट जोगु हॉस्पिटल टार्गेट आसिला। तो पाकिस्तान एटा जस्टिफाई करछि जे ये जो सिविलियन टार्गेट बा सिविलियन हॉस्पिटल कहउछंती से हॉस्पिटल भितर ही अनेक आतंकवादी मान ही लुचि रही। तो प्रत्युत्तर अफगानिस्तान जुक्ति होउछि एटा संपूर्ण साधारण नागरिक हॉस्पिटल थिला
ଏଠାରେ କୌଣସି ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହୁନଥିଲେ। ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଏଇଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୋଭରନିଟି ଯୋଉଟାକି ସେଇଟାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି ଏବଂ ମାନବିକତା ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲା। ତ ଏହାପରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସ ଚାଲିଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଶିଦ ଖାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ଯିଏକି ଖୋଲା ବିରୋଧ କଲେ। ତ ସେବେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯିଏକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନକୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସୋ ୟୁଏନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇତିହାସରେ ଭୟଙ୍କର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏହି ଘଟଣା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2015 ମସିହାରେ କୁନ୍ଦୁଜ ଘଟଣାରେ ଆମେରିକାର ଭୁଲ ଟାର୍ଗେଟ ଯୋଗୁଁ 42 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେରିକା ଗୋଟେ ମିସ୍ ହିଟ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହିଟ୍ କରି 42 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣହାନି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ଯେଉଁଠି ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ 400+ ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହିଁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋମା ମାଡ଼ ଇତିହାସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ୟୁଅର ନା ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଢିଲା, ତ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ କିପରି ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ କଥାରେ ଏଇଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲ୍ୟୁଅର। ତ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସିଭିଲିଆନ ଟାର୍ଗେଟ ଯେଉଁଟାକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭର୍ଜନ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହିଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି ବା ହିଂସାତ୍ମକ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରିସାଇଜ୍ ଆଟାକ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ତା ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓନ୍ଲି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଡାଟା ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କାବୁଲ ଗୋଟେ ଡେନ୍ସ ସହର ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠାରେ ଟାର୍ଗେଟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆଉ ହିଟ୍ କରିବା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ୱାର୍ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ଉପରେ ଜେନେଭା କନଭେନସନ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଫ୍, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଯଦି ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ହିଟ୍ କରିଛି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ କ୍ରାଇମ୍ ବା ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସାମରିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାର ଯିବ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେ ଏରିଆଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଟା ବିବାଦକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପସିବିଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ପସିବିଲିଟି 1 କ'ଣ ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରିଟାଲିଏସନ୍ ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ମତ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ତନାବକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ଦୁଇଟା ଦେଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିଜିଅନାଲ ମହାଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ନିୟରେଷ୍ଟ ନେବର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଯେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିକି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳଟି ଟୋଟାଲ ରିଜିଅନଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ତ ଏଥିରୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୀନ ଏବଂ କତାର ମେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଏଟର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ଏହି ସମାଧାନ ଗୋଟେ କାଢ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ପୁରା ଏସିଆ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରିଟାଲିଏସନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଏଗେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଆ ଅଛି ଏସିଆର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବମ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ନଥିଲା ବରଂ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା କଜ୍ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ଏସ୍କାଲେଟ୍ ହିଁ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିନାଶକାରୀ
ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନାଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ କମିବନି। ତେଣୁ ଇତିହାସ, ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ଆତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାରାତ୍ମକ ମିଶ୍ରଣ, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ରିଜିଅନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏସିଆକୁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ବିପଦଟା କୋଉ ଯାଏ ଯିବ, ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ନା ଏଇଟା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳତା, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।